ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, এটা মনে ରଖିବେ। ଓକେ, ଆସିବ। কিন্তু ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦଉନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ତୀର ମାରିଲା ଦାନିଏଲକୁ ଶୈତାନ। କି ତୀର ମାରିଲା? ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରିସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଜଣେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ହେଇଥିଲେ ଗାଁ ଫାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମାୟା ହେଇଯିବା ଆପଣ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ, ସେ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ, ସେ କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଜାଣିଥିଲେ ଶୈତାନର କୌଣସି ତୀର ଦ୍ୱାରା ଦାନିଏଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ତୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକା କି ନଦୀରେ ପକା କି ଅଗ୍ନିରେ ପକା, ଯୋଉଠି ଯେତେ ପାରିବୁ ସେଠି ପକା, ମୋର ବାପା ଅଗ୍ନିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସିଂହ ଗାତକୁ ଆମେ ଡରି ଯିବୁ। ସିଂହ କିଏ ବନେଇଛି? ମୋର ବାପା। ତୁ 10ଟା ସିଂହ ଦେ, 100ଟା ସିଂହ ଦେ। ମୋର ବାପା ଥରେ କହିଦେବ ଚୁପ ଖାଇବି ବୋଲି ଆ କଲେ ବୋଧେ ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। କି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ବୁଝିଯିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଲାଇଫକୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଦାନିଏଲ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଶୁଣିଲା ପରେ। ସେଟା ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ କଲେ ନା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କଲେ? ଶୁଣିଲା ପରେ। ଶୁଣିଲା ପରେ। ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆସିବ? କିଛି ଉତ୍ତର? ଶୁଣିଲା ପରେ। ହେଲେ କଣ ସେ ଶୁଣିଲେ? ସମସ୍ତ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜା ସେ ପତ୍ରଟେ ସାଇନ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ପତ୍ର? ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଉପାସନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାକୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଠି ରାଜାଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଦାନିଏଲ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦାନିଏଲ ଜାଣିଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆହା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ମତେ ଏବେ ରହିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ମୋର କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଡରି କରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କି, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି? ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି, ଯୀଶୁ ମତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି? ନା। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ହବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସେତେ ବଡ଼ ମିରାକଲ୍ ସେ ଦେଖିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଦାନିଏଲ ଯୋଉଦିନ ରାଜା ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି, ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ଯାଇଥିବେ। ମନେକର 9ଟା 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? 3 ଥର। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା। 12ଟା ବେଳେ ମନେକର ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। କିଏ କହିଲେ? ରାଜା। କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? କଣ ଆଜ୍ଞା ମଜା କରୁଛନ୍ତି? କହିଲାଣି କଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛୁ? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ? ବିଚାର କରିନି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମୋର 12ଟା ହେଲା, 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ଲେଟ୍ ହେଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିବ କି? ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଝେଇ କବି ବୋଲୁଛି। କିଏ ମଜା କଥା ଆଜ୍ଞା। ମନେ ମନେ ଦାନିଏଲ ଭାବୁଛି
তোর নিয়ম তুই করে দিয়েছি বলে মোর প্রার্থনা বন্ধ করে দিবি বলে ভাবুছ না কি সত্য মানে বাবু মরিব দানিয়েল সাহস তোর নিয়ম সাথ রখে তুই যাইবে রাজা কাছে বসে মোর টাইম বেলা মুই এবে ভাগিস বড় প্রার্থনা করব ভাগিস বাটে বাটে বড় রাত্র কিস গরম গলা বলে को राजा को डोर में काम फॉर में नथिंग सीधा रहेगी कुमार दुर्गा बहुत करी प्रभु की बुद्धि करी मुझे मारी को के कोई लगे ना गॉड हम दे बोला जेमिति प्रार्थना करे होता समिति तोला बोलको ए शत्रु माने पड़े आसले जानो रे जीवा तापने कोन करूछ बोला बोलको बिंदास डोर का बंद नहीं ओपन नो डोरा डोरी जेमिति प्रार्थना करूଥିଲେ ସବୁଦିନ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାଜାକୁ ନେଇକି ଜଣେଇ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଇଏ କଥା ମାନେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ପକେଇଲେ ସିଂହ ଗାତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଏ ସିଂହ ଗାତରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ୱାର୍ସିପ୍ ଚାଲିছে ଡେଭିଡ୍ ଆକା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦାନିଏଲ ଭାବିଲା ଆରେ ତିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି दूत सिंह माने कांति बोल दूत को पचारछि के जल्दी बोल डाने मो सिंह का आसी बरा अरे तमे ताको कोन करछ बोल ताको पचारछि डानिएल पचारछि दूत मानु बुझा बोलला कि नहीं डानिएल को पकाई दिया गला सिंह गात्र ए सिंह गात्र पड़ला लोको ए दूत वाला को कैच कोला बोल ये प्रभु कार सिंह कॉल रोची ना दूतर कॉल रोची ना कार कॉल ना प्रतिपादन कॉल ना दिगा लगे कॉल ना कार कॉल रोची बोल देखु से तेरा को कोरा हिचे मो तो कोलाटा কিন্তু সে কোরা করে মো ড্রেস করে আমি আমু কি পড়াইটা খজুরি পড়া খজুরি কোঠে বাপাস কে থাকে প্র্যাকটিক্যাল সত্য কথা কইছি যেতেবেলে ঈশ্বরଙ୍କ ଲୋକମାନେ ঈশ্বরଙ୍କ দ্বারা পূর্ণ হৃদୟରେ বিশ্বাস କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଲଚଲ ମଚିଯିବ ପରମେଶ୍ୱର ନିରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଆପଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସିଂହ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଝରକା ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଏ ବାବୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଏ ମିଖାଏଲ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ये दानिएल कौन जीवा बोलू दूतो माने हाजी ए डेला बोलू वेलकम स्टीफन लेमा बोले जिंदे कोहाला वेलकम दानिएल लेमा बोल कोई दिवसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सबले खुशी रहलो बोले भी काम नहीं यस डू यू नो मो दुख को घृणा करे कांदिबाको चिर पसंद करे जदि कांदिबे तो पाप पाए अन्यर पाप पाए नले ना एरा ल बनै देछि आपण माने बदे विधि बनाते विधि हालेलुया कांदिबो तो पाप पाए पाप क्षमा पाए नले अन्यर लाभ पाए निज पाए नो सॉरी फिनिश आपण बोला कि जिसु के निज पे कांदी दिबे हां नाही आमी जिसु पिता आमी निज पे कांदी पाइबो नाही हालेलुया तो का पाए कांदी टुकी पाए कांदी फोन कॉल नहीं बोले कांदी मोबाइल पे कांदी टाइम में बैठा बोले बोले कोई थी प्रेज द लॉर्ड मुझे भी यूथ मीटिंग हां सकाल मीटिंग सारे नहीं जी पसी तेले जीवी न पड़े बा मिसी प्रेज द लॉर्ड ओडी दिलो में ए दानिएल तोरे पहुंचले सिंह गातरे दूत माने ताको वेलकम करले हेले ए दानिएल पचारछि दूत आजा ए सिंह गातरे मिलासली परा सिंह माने कांदी ए से कोनरे पाटी सिले हेछि सुचिले लेखाइछि पढ जल्दी पढ मनर कथा कोन है दानिएल 6 22 23 शीघ्र राजा उद्देश्य 22 मोर परमेश्वर
आपणा दूत पठाई सिंहमानक मुख बंद करियो हालेलुया मोर परमेश्वर प्रार्थना शुणंती मोर परमेश्वर प्रार्थना शुणंती मोर परमेश्वर नीरव रही न पारंती तांकर लोक माने संकट काल रे जदि तांको डाकिबे से मु पुणी करे कहूची माटी नुहंती प्रार्थना शुणंती परमेश्वर तांकर प्रार्थना शुणिले शैतान केडे बड़ तीर पकाइदिला किछि हलाई पारले नै काहे हलाई नै जानंती दानिएल तांको परमेश्वर ठारे विश्वास करूथिले बड़ ओ सेमाने मोर खेती करी नाहंती कारण ताको सामने मोर निर्दोषता देखा गला पुनी हे महाराज मु आपनको साक्षात रे कि कौनसी खेती करी नाही बनिए राजा अतिशय आनंदित होई दानिएल को गर्दन उठाई आनिबा को आज्ञा देला बहु दानिएल गर्दन उठा गले ओ ताको शरीर कौन सी प्रकार क्षत देखा न गला कारण से अपना परमेश्वर कारण एडा छमय काहे कि दानिएल को सिंह माने नष्ट करले नाय काहे कि दानिएल को जीवन रे क्षति आसिला नाय काहे कि से ताको सिंह माने फाड़ी खाइले नाय व्हाई कारण दानिएल जो परमेश्वर को जानिथिले से परमेश्वर ठारे संपूर्ण हृदय विश्वास करूथिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए शुक्ला सिंह जेते गर्जिब गर्जु थाओ प्रेज द लॉर्ड आमर विश्वास वास्तव सिंह ठारे जदि रहिबो कौनसी प्रतिकूल परिस्थिति हमको हलाई पारिबो नाही हालेलुया